हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मुझे आसी जो भिडटा नहीं कि आपण मैंने बहुत खुशी हो जानले यूट्यूब को नुआ अपडेट आसी कि भल नहीं आसी जे आपण मैंने निश्चिंत भाव डरुले जे एबे जो अपडेट सब आसी जे माने एमती 4000 घंटा बदल 8000 घंटा पूरा करा पड़ो वाच टाइम व्यूज शॉर्ट्स रे 10 मिलियन बदल 20 मिलियन निश्चिंत आपण मानक शुणिक डर लगुला कि ये लगुला से वीडियो भी आपण मानक कही जे यूट्यूब किसी भल अपडेट देले कि खराब अपडेट देले भी भल अपडेट भी दौची आपण मैंने जमा भी व्यस्त हमें यूट्यूब निश्चिंत भाव चाहब जे कौन क्रिएटर ये प्लेटफॉर्म न मान छाड़ी न जाओ निहाती भाव चाहब केवे भी चाहबनी जे यूट्यूबर माने जो क्रिएटर माने माने प्लेटफॉर्म छाड़ी जातु कारण छाड़ी गले तार यूट्यूब ही लॉस हम कारण से यूट्यूब जहाँ भी माने अर्निंग करुच्ची माने आमरी वीडियो मान द्वारा ही से अर्निंग करुच्ची से केवे चाहबनी जे कौन सी क्रिएटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म छाड़ी जाओ बुझिपारे वीडियो टी फुल वाच करंतु जानीपर जे नुआ अपडेटा कौन वीडियोटा फुल वाच करला पर ही आप जानवे वीडियो की जमा स्किप करंतुनी जदि मो चैनल नुआ अच्छा ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ गोटे लाइक कमेंट करंतु वीडियोटा भी फुल देख सारा पर केमती लगिला वीडियोटा निहाती भाव में मत कमेंट रे कहबे चलतु आम एबे जिबा जे नुआ अपडेटा कौन आ कोटी अच्छी जानते आपण मैंने जो मैंने वाईटी स्टूडियो यूज करछंती आपण मैंने तो जानी जे आमर सब अपडेट जहाँ आसे जीमेल रे न अपन कौटी आसे वाईटी स्टूडियो को आसे जो मैंने वाईटी स्टूडियो आप यूज कर निहाती भाव जानते बुझिपारे चलते आम जा वाईटी स्टूडियो आप को आईट देखेबी आपण मानक अपडेट आसी कौन आईटा आपण मैंने केमिति यूज करेंगे बुझिपारे चलते जा देखु मुसीगली मोर मोबाइल स्क्रीन को आम जा वाईटी स्टूडियो आप ओपन करिया वाईटी स्टूडियो आप ओपन कली देखो ऊपर जो अच्छी लोगो आ प्लस आइकन मझिरे जो अच्छी बेल आइकन ताको आमे क्लिक करिया देखो आपण माने एमती सब देखुं ना ना एरा ऑल रे आसीबो जो माने सब कमेंट करचंदी आ अपडेट भी एठी शो करे जो अपडेट आसे सेटा शो करे देखो ये अपडेटा आपण माने कोडी चेक करेंगे ऊपर जो अच्छी ऑल पॉलिसी कमेंट आइडियाज न्यूज एपटे लास्ट रे देखंतु अपडेट बोली गोटे ऑप्शन अच्छी ताको आमे क्लिक करिया देखंतु एटी आसीची ए अपडेट कोटी आमर नोटिफिकेशन देखंतु अपडेट रे बुझिपारले ता माने कौन बुझाऊँ लिखाई कौन देखो अपडेट हाउ टू यू काउंट पब्लिक व्यूज लाइक शॉर्ट्स लॉन्ग फॉर्म एंड लाइव व्यूज काउंट द मोमेंट दे स्टार्ट वन डे को मोर आसी गोटे दिन पूर्वर आसी ए अपडेटा या माने होची आ परे ए जो अपडेटा लागू हब केबेटू ना अगस्त एटा अगस्त चली अगस्त 24 तारिख रु स्टार्ट हम लागू हम आगुरी कौन होता ना शॉर्ट्स वीडियो रे केवल ए अपडेट लागू लागू करथिला यूट्यूब एबे किंतु जो लॉन्ग वीडियो लाइव स्ट्रीम जाउचंती आपण माने सेथिरे आ शॉर्ट वीडियो रे तो आगुरी करथिला शॉर्ट तीनटा जाकरे से ए माने पब्लिक व्यूज टा एटा ऐड करछि एथिरे कौन हम आपण मानकर हे जानतु पूरा खुशी कौन एथिरे आपण मानकर लाभ निहाती भाव आपण माने जानि परथो जो माने यूट्यूब चलांती बुझिपारले आ पर देखंतु आपनकर कौन लाभ हम एथिरे
ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ ସର୍ଟସରେ, ଲଙ୍ଗରେ, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ସବୁଥିରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେ ଆମେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କେମିତି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା କରିବା ଯେ 8000 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ 2027 ପରେ ତ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ 8000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ଯଦି 26ରେ ହେଇଗଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ 27 ପରେ ଯାହାର ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ 8000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଟସରେ 20 ମିଲିୟନ୍ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ କି ନା ନାହିଁ? କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସର୍ଟସ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଇନି, ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ। ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆମେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଯେ 8000 ଘଣ୍ଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, 26ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ଦେଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ମାନେ ସେ ଏତେ ଇଏ ନୁହଁ, ଭାବନ୍ତୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ହେଇ ଡରି ଦେଖିଦେଲେ, ଡରି କେମିତି 8000 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା କରିପାରିବିନି, ଏହା କହିକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଏହା କରୁଛେ ନା, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଆମେ ମାନେ ଘରେ ବି ହେଲେ ବି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କିଛି କଲେ ବି ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମିଳୁଛି ନା। ସେମିତି ଆମେ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଯାଉଛନ୍ତି 7-8 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମାନେ ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମାଟା ସେଇଟା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଘରେ ମାନେ ଏମିତି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ କି? ହେବନି। ସେମିତି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଆସିଛି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଯାହାର ନାହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନହେଲେ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଯାହାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖେଇ ମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ବି ଆସିନି ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 24 ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ହେରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ହେରି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।